breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Halo bos, balik lagi di channel saya di Meira Jaya Motor. Ada Mio yang kemarin si Blue udah kita repaint, udah beres alhamdulillah. Habis crash kemarin di Bukit Besar latihan, kita udah repaint, kita ganti warna pink, bisa main sama yang ini. Untuk apa di warna pink dan ada apa di sini, saya hanya supaya rapi aja sih, supaya rapi, dan terutama sama warna-warnanya. Insya Allah kedepannya semua motor kita ganti warna ini, soalnya elegan juga sih, dan mudah-mudahan banyak yang suka dengan warna baru. Dan sehabis warna baru, spek juga kita ganti baru. Kemarin sama anak-anak dimusyawarahkan, dan ternyata anak-anak pengennya main di FFA. Kalau saya sih ayo aja main di kelas apa aja. Kebetulan kan tanggal 26 ada race tuh di Bukit Besar. Iya kalau nggak salah tanggal 26 apa 27. Wah, di tanggal segituan ada event. Dan ternyata anak-anak maunya nyetingnya di spek FFA. Dan kebetulan alhamdulillah saya punya bekas gesrek. Ini mesinnya bekas gesrek, punyaannya bos Andot. Andotnya lagi drop, lagi nggak mau modalin motor, jadi kita bikin load race aja. Terutama sih sayang nggak dipakai, jadi kita main di FFA. Insya Allah kalau lancar itu mesinnya, nyetingnya mudah-mudahan nggak ada lengket, hair kuat, mudah-mudahan lah, insya Allah bisa. Kenapa saya tidak bertarung di 150? Karena lawannya Beat, paling masuk di 6 besar 7 besar perkiraan saya sih. Soalnya lawan-lawannya pasti lawan Beat, bukannya nggak sanggup, cuma anak-anak mendingan ambil resiko sekalian katanya, mendingan nyeting FFA. Tapi mudah-mudahan lancar lah, insya Allah. Kita setting FFA, masukin ke shipping sono, dan kita setting. Dan untuk speknya ini sernya 64 mili, dan klepnya ini pakai 255. Ini 31255, pinnya 31 mili, dan X-nya 25,5. Dan motor ini kita pasang penstroke ya bos, kita pasang penstroke 2 mili. Itu kalau nggak salah cc nya pas 190 berapa gitu, pasti hitungannya dihitung 200 lah.
Kalau yang orang-orang spek-spek road race itu ada yang nyampe 230, gila-gila. Soalnya mereka share-nya juga pakai 70, 68. Kalau saya mungkin untuk sekarang ini terlalu besar ya untuk diameter segitu. Jadi kita pakai 64 aja. Klepnya juga masih kecil, ini 31255. Harusnya ini klepnya pakai 3328 harusnya, tapi berhubung kondisi dana sih, jadi kita pakainya 31255. Untuk spek headnya ini bos, kurang lebih seperti ini. Ini seperti biasa kita pakai RRA blade, platonya blade, dan untuk portingannya kurang lebih seperti ini. Portingan anak kampung, mudah-mudahan bisa melawan orang kota. Bismillah aja. Dan untuk karbu untuk motor ini saya rasa untuk 28 kurang besar, soalnya pasti akan terjadi panas, jadi kita pakai yang lebih gede. Karbunya ini kita pakai 32 mili. Ini pakai PWK yang 32. Ini pakai motowan ya bos, kurang kelihatan. Nah, ini karbunya pakai motowan, ukurannya 32 mili. Udah lama nggak dipakai, kita harus cuci dulu dan kita rakit terus pindahkan ke rangka ini. Nanti kalau ada trouble kita ganti langsung mesin yang 150, jadi kita bawa 2 mesin. Oke, bantu subscribe bos, dan bantu doanya, mudah-mudahan kita bisa lawan dan berhasil membawa piala, amin. Kurang lebih segitu, kita rakit dulu, nanti diusahakan saya videokan.
when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them